Ceremonia a început cu un discurs al majestății sale Margareta, străjuit în spate de busturile ctitorilor Carol I și regina Elisabeta, alături fiindu-i Alteța sa regală Principele Radu. Le roi Carol Ier, fondateur de l'État roumain moderne, était profondément lié à la France et à l'Allemagne. Une partie importante de sa formation intellectuelle était due à la culture française et son pays natal était l'Allemagne. Comme souverain, il a accordé une importance primordiale aux liens de notre pays avec ces deux grands pays européens. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne jouent un rôle essentiel dans l'Union européenne et l'OTAN et sont parmi les partenaires les plus importants de la Roumanie au sein de ces deux alliances. J'ai été un témoin direct des changements survenus en Roumanie depuis la chute du rideau de fer et les 3 dernières décennies ont démontré que mon pays et l'Europe du Sud-Est représentent une partie fondamentale des deux alliances et jouent un rôle clé dans le présent et l'avenir de notre continent uni. Menționarea Basarabiei în discursurile majestății sale dovedește mereu seriozitatea cu care familia regală tratează interesul românilor oriunde s-ar afla. I would like to single out in particular President Emmanuel Macron's initiatives to promote greater European security cohesion and France's important decision last week to conclude a security treaty with Moldova. I hope that many of our European colleagues will follow in France's footsteps in this regard. And I also wish to reiterate our gratitude to the government of Chancellor Olaf Scholz and to the people of Germany for leading all of Europe in the provision of economic and military assistance to Ukraine, as that country continues to resist Russia's war of aggression. Ladies and gentlemen, the alliance between our 3 nations remains strong, and it is being reaffirmed literally on a daily basis. Our meeting. De față sunt ambasadorii Franței și Germaniei. Se împlinesc 144 de ani de relații diplomatice dintre Regatul României și cele 2 state europene. Merci tout d'abord, Votre Majesté, de nous avoir conviés aujourd'hui à célébrer les liens d'amitié qui unissent nos 3 pays en ce lieu magnifique, chargé d'histoire et de souvenirs. Nous sommes heureux et reconnaissants de cette invitation. Mon collègue et ami Per Gebauer, ambassadeur d'Allemagne à Bucarest, va nous parler tout à l'heure des liens entre la Roumanie et l'Allemagne, et je vais naturellement parler moi-même des liens entre la Roumanie et la France. Les plus anciens de ces liens sont bien connus, mais j'ai plaisir à les rappeler pour éclairer le présent. Le premier d'entre eux est cet héritage latin commun qui remonte aux légionnaires romains et nous a donné 2 langues si proches l'une de l'autre, d'où découle notre très grande proximité culturelle et le fait que nous partagions tant de philosophes, d'historiens, d'auteurs, d'artistes, dont nous ne savons plus vraiment s'ils sont roumains ou français, peut-être parce qu'ils étaient roumains et français, et que nous les célébrons aujourd'hui ensemble, en Roumanie comme en France. Le deuxième de ces liens est le soutien apporté par l'empereur Napoléon III, vous y avez fait allusion, Votre Majesté, à l'union des principautés de Valachie et de Moldavie, puis à l'accession au trône d'un prince de Hohenzollern-Sigmaringen, devenu le roi Carol Ier de Roumanie. Nous sommes ici chez lui. Le troisième de ces liens s'incarne dans la figure du général Berthelot, envoyé en Roumanie une première fois en octobre 1916 pour diriger la mission militaire française à Iași, en soutien de l'armée roumaine, puis à nouveau en octobre 1918 pour créer l'année du Danube avec des contingents roumains et français et faire face à la menace soviétique. L'amitié si forte, si particulière entre nos 2 pays, pays latins situés aux 2 extrémités de l'Europe, vient donc de très loin. C'est cette amitié dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, c'est elle qui donne du sens à notre action, c'est elle qui nous appelle à être à la hauteur des hommes et des femmes, connus ou inconnus, qui ont tissé les liens que je viens d'évoquer. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous y avez fait allusion, Votre Majesté, quand en janvier 2022 la menace s'est précisée, quand la guerre en Ukraine est apparue inévitable et imminente, la France est immédiatement portée volontaire pour venir en Roumanie renforcer le flanc sud-est de l'Alliance Atlantique.
Elle assume depuis 2 ans la mission de nation cadre de l'OTAN. Elle a déployé en plusieurs points du territoire roumain la force Aigle, remarquablement accueillie par les forces armées roumaines, et je profite de la présence du chef d'état-major pour l'en remercier. Alliés particulièrement proches au sein de l'OTAN, donc, la France et la Roumanie sont aussi des partenaires au quotidien au sein de l'Union européenne. Avec beaucoup d'autres Européens, Allemagne en tête, la France appuie de toutes ses forces l'entrée la plus rapide et la plus complète possible de la Roumanie dans l'espace Schengen. Es ist ein ganz besonderer und zugleich wunderbarer Anlass, der uns heute zusammenführt. 144 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien, fast 1,5 Jahrhunderte einer engen Verbindung und tiefen Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. Gestatten Sie mir, Ihre Majestät und Ihre königlichen Hoheiten, dass ich Ihnen zutiefst für die besondere Ehre danke, gemeinsam mit Ihnen und unseren Gästen diesen besonderen Anlass heute zu feiern. Dass Sie uns hierher eingeladen haben, dass Sie uns die Möglichkeit geben, diese Feier hier auf Schloss Peles zu begehen, wo unsere gemeinsame Vergangenheit bis heute nachhallt, ist ein einzigartiges Privileg. Im Namen aller Anwesenden danke ich Ihnen für Ihre außerordentliche Gastfreundschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland und Rumänien blicken in der Tat auf eine beeindruckend lange Freundschaft und Partnerschaft zurück. Und es war das rumänische Königshaus, das von Beginn an herausragendes Symbol und zugleich ein zentraler Gestalter dieser Freundschaft war. Als der junge deutsche Prinz Karl aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen 1866 zum Fürsten Rumäniens gewählt wurde, war dies eben auch Ausdruck des besonderen Vertrauens zwischen unseren beiden Völkern. Und bis heute ist die deutsche Abstammung des rumänischen Königshauses für uns Anlass zur Freude und für das Gefühl einer besonderen Verbundenheit. Es ist daher auch mehr als passend, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Deutschland und Rumänien, am 20. Februar 1880 und damit in der Zeit von Karl I. aufgenommen wurden. Heute, 144 Jahre später, sind unsere Beziehungen enger denn je. Ob politisch, wirtschaftlich oder kulturell, unsere beiden Länder sind Partner und Alliierte, die einander schätzen und sich vertrauen. Einen zentralen Beitrag dazu leistete und leistet bis heute fraglos die deutsche Minderheit in Rumänien. Und ich freue mich deshalb besonders, dass heute auch hochrangige Vertreter der Minderheit unter uns sind. Die Deutschen in Rumänien sind echte Brückenbauer und sie sind in dieser Hinsicht nicht allein. Denn wir sind dankbar dafür, dass heute auch eine starke rumänische Gemeinde in Deutschland existiert. Rund 1 Million Rumäninnen und Rumänen leben und arbeiten in Deutschland, sind bestens integriert und bereichern täglich die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern. Ihre Majestät, Ihre königlichen Hoheiten, dass Sie mit der heutigen Veranstaltung nicht nur die Aufnahme diplomatischer Beziehungen Rumäniens zu Deutschland, sondern auch zu Frankreich würdigen, ist eine sehr wichtige und überaus passende Gelegenheit und ein starkes Signal. Die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Grundlage der europäischen Einigung und damit auch der engen Partnerschaft, die unsere beiden Länder mit Rumänien verbindet. Gestatten Sie mir hier an diesem besonderen Ort den Hinweis, dass die rumänische Mitgliedschaft in EU und NATO auch dem entschlossenen Einsatz des rumänischen Königshauses, insbesondere von Mihai I., zu verdanken ist. Dass unsere 3 Länder, dass Frankreich, Deutschland und Rumänien heute gemeinsam in einem geeinten Europa leben und zusammenarbeiten können, ist und bleibt für uns ein großes Glück. La intonarea imnului din prezent al României, emoțiile șefului Marelui Stat Major al Armatei sunt evidente.